Itu sosok yang ini tingkat besar tapi kan Barang pegang. dah dong. langsung spesial dalam dia di kebati kami kami itu apor ben ilitung ekor kan tong kacetok kado nangji lasi non nelintam ahi pen keraf apan kipi non machineries ahomru sitame nanglitam kado kabe cerap ceto pensi kamisan asai keklem peklang kon tek mangpo aprangke nanglitam hale kaman pen chengson si rat akemang kapachun piji apan klemlo lasi non abangke kapachintur beha bepar sai katiki bibo pek kapangkreng kengklam pen kacangtur atobar birte abang pi pen kerap jabang atung doan lapen lembang kedoan lapen kadek jatong rep pet jipri kedoan apan neli pen ning kangsong akardom nang padir pon iglo kardom pini neli labangso ame along nang kacetong dunglong abarsai kelong apot neli ning along pitlo lapen dilingtong kedoan abanta kasoro padir iglo nangli tungsong klem barim atum apam matehang kareng iji abarsai kelong ji apan nalitung ahim pen karep apan patirpi pensi ason asai deng onlo nelitam non an wo kapangkreng asai sai katiki asai cek ehe lapen ason asai klem pon lo sai katikai ahin lapo an sose kapacing tur ponji apan ku mathasi don ang traktor humni nongle ato lapen nong nang kale jijo lang nelitam pen gehun anke nang litam apen kangkerap Ada